you came from? Philippines, no, me, Spain. Ah, this me is Philippines. You are from Spain. Yes. Yeah. Thank you for coming in the Thank Philippines. you. I love Philippines. Yeah, because Philippines are very hospitality people. Very good people. Yeah, Handsome people. yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Ano po siya? Ano po siya from Spain? What is your name, sir? What is the name of your channel? My name is Kelton. Yeah. Thank you. It's a stranger name. Kelton. Ke? Kelton. 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 Kel Ay, ay, ay. Kelton or Kelton? Kelton. Kelton. I'm MDT Vlogs. BT Blacks. MDT Vlogs. MDD Blacks. Yeah, that is my name, Marcelina Tijada. Marcelina. Tijada Dakasin. MDT Marcelina Dakasin Tijada Vlogs. Nice to meet you. Me also, nice to meet you. Pipi kita, sir. Esta que está bien, bien. El ser humano que no tiene principios no vale de absolutamente nada. La gente tiene principios y tiene valores, ¿sabes? Ese ser humano vale muchísimo. Importante son los principios. Hola. Sandra, aquí en España, por supuesto, hay que encontrarse igual de gente con valores, principios, que den las vidas de la a mí me costaba mucho en España encontrarme con esto. Realmente solemos ser un poco más. Yo ya me salí de ese saco. Yo, cuando estaba en España, miraba mucho a la gente por encima del ojo. Tenía poca bien en España. Me crié así. Me crié así. En mi país. La verdad, no lo sé. No sé si es cultura, se funciona. Yo me crié así. Miraba mucho a la gente por encima de. No, la verdad, pero también. Y ese cambio está feliz. Conocer a esta gente, tío, que me da esos palazos de realidad y me enseñan cómo es la felicidad y cómo funciona. Me enseña, me mola mucho. Encontrarte ese tipo de gente tan, o sea, en tanto porcentaje, cambia mucho la visión de la cosa. 120/80. Isang foreigner na meet ko dito sa kainan ni Aling Bebe. Ayun, oh. Ayun yung foreigner, oh. Yun, oh. Keton, ang pangalan po niya. Tourist po siya dito. Ayun siya, ayan. Good morning to everyone. Hindi ako nakapag-bati sa inyo. Good morning to everyone. It's 7:30 in the morning. Ayan siya, oh. Ayan. From Spain. Sa Spain po siya, tapos nag-tourist po siya dito sa Pilipinas. Ayan siya. Paalis na siya. Ayan. Kumain lang po dyan. Bye-bye. Bye, sir. Nice to meet you, eh? Nice to meet you too, sir. How much? Ayan, yun po, foreigner. Na-meet ko dito kay Ton from Spain. Tamang-tama po pagdating ko dito, kumakain siya. Kumakain po siya ng ng Pilipinong pagkaing Pilipino. Ayan siya. Wala na pala, umalis na. Ayun, nagba-vlog siya yun, no. Siguro vlogger din yun, kaya lang hindi niya sinabi yun, no. Vlogger din yun, no, yan, no. Oh. Pupunta na sa loob ng palengke. Ayan,
Masarap ng pagkain ngayon ni Aling Bebe. Ang Aling Bebe, ang almusal ni Aling Be. Sarap oh. Anong kinain niya Aling Be? Dito tsaka pansit. Oy, ano. Gusto rin niya. Gusto rin niya. Ay, mga ibang foreigner, gusto din nila yung mga pagkain Pilipino eh. Nagpapadala tayo. Oo. Imbutido at saka pansit ang kinain po ng foreigner na yon. Ayan po yung pagkain kasi po ni Aling Be. Ayan o. Pansit, embutido, may tinapay din siya, banana cake po yan o. Ito po ang kalagayan po natin ngayon dito sa dito po sa harapan ng ng retail market. Always busy. Always busy like a bee. Rush hour na po kasi papasok ng sa mga opisina, sa eskwelahan. It's Friday today. Libot-libot po tayo. Dito tayo sa mga gulayan. Gulay-gulay. Maikli lang po yung itong video ko po kasi walang sa pwesto ko eh. Mga 7 minutes lang. Ito ngayon ang mga mga gulay nila. Mahalang talong. At saka opo. Ayan oh, yung mga ayan ang mga ngayon, nagtitinda po ng gulay ngayon. Maaga po silang nagbubukas kasi mainit. Ang mga gulay madaling madaling malanta kaya maaga po silang nagtitinda ngayon para ma-dispose po nila para panibagong na naman ang bibilhin nila mamaya. Pag ganitong tag-init po, sobrang init na po yung gulay po nila nalalanta. Ayan. Thank you for watching. See you my next video. Please subscribe, like, and share. Ayan po yung mga gulay nila oh. Fresh na fresh. Kailangan po niyan paubos na nila yan mamaya.